Osonom kosuawon osonom sabat. Konsika. I learned that from Brother Ricky. If I made a mistake, it is his fault. Selamat Hari Sabat. Selamat Hari Sabat. Terima kasih. God is good, and all the time. I want to thank Sister for that wonderful song that you sang. They told me the meaning of that song, and it's a really nice message. Thank you. Thank you, Elder Stanley, Elder Arnold. Thank you. I want to thank Pastor Patrick Imbuhan for welcoming me to this church. Right now, there are about 25, most of them are pastors, 25 students, and some of them are professors, spread out in Sabah, Malaysia, preaching the Word of God this morning. Terdapat lebih kurang 25 pastor yang sedang berkhotbah di seluruh Sabah pada saat ini bersama-sama dengan dia baru sampai semalam. Amen. And so we want to do this evangelism in preparation for the big events that will happen in the month of June and July. Ini adalah persediaan untuk mereka pada satu acara mereka yang besar untuk bulan Julai ataupun Jun tahun ini. And so I thank God that they chose me to come here to Ramlau SDA Church. Terima kasih Tuhan karena sudah dipilih berada di gereja pada saat ini. Amen. I thank you, Sister Molly, for being my translator this morning. My pleasure. This is my family. This is the Omega family. As you heard, I made sure Elder Stanley say that I am tall, dark, and handsome. Did he say that? All right. Thank you for that wonderful introduction. My wife is from the Philippines. Inilah keluarga saya, istri saya daripada Philippines. And God has blessed us with 3 children. Dan kami punya 3 anak. This morning, I bring you greetings from my family and from IS, where I also work as the chaplain in IS. Pada pagi ini saya membawakan salam daripada keluarga saya juga daripada IS University di Philippines untuk kamu semua. Our subject this morning, enduring faith, faith for the end times. Pada sahabat ini saya ingin mengungsikan satu pelajaran bertajuk iman yang tabah ataupun iman yang kekal untuk akhir zaman. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Father, Bapa dalam surga, speak now. We have come to listen to you. kami datang kepadamu In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Friends, we are living in the last days before Jesus comes. Kita hidup pada akhir zaman sebelum Tuhan datang. And because we live in these last days, Jesus requires us to have one ingredient before He comes. Oleh itu kita mesti punya satu bahan ini di dalam kehidupan kita sebelum Dia datang. The Bible says in the book of Lamentations, Di dalam buku Ratapan 3:22 to 23. ayat 22 hingga 23. I'll read it in English and Molly will read it in the local dialect, in Malay. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. And so because God is faithful every morning, Oleh karena Tuhan itu setia kepada kita, He wants to put His faithfulness in our lives. dan Dia mau itu di dalam kehidupan kita. And so that as Christians we can live day by day in faith. Dengan itu kita harus hidup setiap hari dalam iman. And since God is faithful,
Oleh karena Tuhan itu setia, He requires Christians in Ranglao to respond to faith in their life, to respond in faith. oleh itu kita juga setiap kita di dalam gereja ini harus datang kepada Tuhan dengan iman. I want you to turn to the neighbor seated next to you, the person seated next to you. Lihat orang di sebelah kamu, Ask them, neighbor, tanya mereka, do you have faith? kamu punya iman? Nah, tanya orang di sebelah kamu, Ask, do you have faith? kamu ada iman? Yes or no? Ya atau tidak? Amen. Now the question is not how much faith you have, because the requirements to faith that Jesus wants us to have, as you can see in the Bible, it's just to have a very tiny faith as a mustard seed. Kita tidak mempersoalkan sebesar mana iman yang kamu ada. Karena di dalam Matius 17 ayat 20, iman yang diperlukan hanya sekecil biji sawi. In fact, one of the things that amazed Jesus Malah satu perkara yang is when he met people like the Roman centurion who had faith and he was not an Israelite. apabila dia pada satu masa dia melihat orang di Israel, But when his disciples had been with him for 3 years, they still had no faith. tetapi apabila murid-muridnya sudah mengikuti dia 3 tahun tetapi tidak mempunyai iman seperti itu, Only a little faith. hanya sekecil biji sawi saja. But even such little faith is sometimes difficult to have in these last days. Tetapi pada saat ini sekecil itu pun sangat susah kita dapatkan. That is why 2,000 years ago, when Jesus looked at the Israelites, they did not believe he was the Son of God. Itulah sebabnya pada 2000 tahun yang dulu mereka juga tidak mempercayai bahwa dia adalah anak Tuhan. He talked about the last days, Dia juga menyatakan tentang akhir, and he knew it's gonna be even worse in the last days. dan dia tahu bahwa akan lagi teruk pada satu masa nanti, pada akhirnya nanti. And so he asked this question: Ini soalannya, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? di dalam Lukas 18 ayat 8 dia menyatakan, adakah iman apabila saya datang nanti? Ataupun di dalam Alkitab mengatakan, When Jesus comes, will he find Elder Newson with faith? aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati ada iman di bumi ini? Will he find Pastor Timothy with faith? Adakah dia mendapat tahu ataupun mengenali Pastor Timothy dengan imannya? You know, friends, Kamu tahu, this Bible verse tells me two things. di dalam ayat ini mengatakan, Number one, yang pertama sekali, Jesus is coming soon. Amen? Tuhan akan datang segera. Amin. He is coming. Dia akan segera datang. Notice the Bible does not say, Jesus does not say, if the Son of Man comes. He says when. It is only a matter of time before Jesus comes. Dia tidak mengatakan kalau Tuhan datang, tidak. Dia mengatakan apabila Tuhan datang. There are so many, Menyatakan sesuatu yang pasti. there are so many people investing in this world today. Ada ramai orang melabur berbagai perkara dalam dunia pada saat ini. In fact, Elder Newson asked me a question when we were driving from Kota Kinabalu last night. Semalam Elden Newson ada bertanya kepada saya. He asked me, Pastor Timothy, do you think Jesus will come very soon or it's far away? Dia tanya saya, Pastor Timothy, kamu rasa Tuhan akan datang segera atau lama lagi? Jesus is coming. Tuhan akan datang. Whether it is soon or far away, are we ready? Sama ada sekarang atau nanti, adakah kamu bersedia? Because tomorrow you may fall down and die. Sebab mungkin esok bukan untuk kita lagi. I heard from Elder Stanley, Elder Arnold, that one of the pioneers recently passed away. Iya, saya dengar ada anggota kita yang meninggal pada sabat ini. And for him, when he died, I feel sorry for his family, but that is his last day on
will only see Jesus in the clouds. Bagi dia, inilah pengakhiran bagi hidup dia, dan dia hanya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. And so friends, Jesus is coming. Jadi pasti Yesus akan datang. The second fact is there will be only few people who will have faith when Jesus comes. Tapi yang menyedihkan, ada satu fakta lagi, bahwa hanya sedikit orang yang beriman pada masa itu. That's why Jesus says, enter through the narrow gate that leads to everlasting life. Itulah yang Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu. And my message for us this morning is this. Mesej saya pada kita semua pada pagi ini, God wants to remind us Tuhan mau memperingatkan kita how we can cultivate enduring faith in this last day. bagaimana kita mau menanam satu iman yang kekal, satu iman yang teguh di dalam kehidupan kita. I will share 5 stories and then you can go for lunch. Saya mau cerita 5 tajuk cerita saja dan lepas itu kita makan. Number 1, Pertama sekali, when my daughter was born, apabila anak perempuan saya lahir, after she was grown a few months, maybe she was 8 months old, I started throwing her in the air. baru dia 8 bulan, dia suka yang kalau kita kasih lambung-lambung, Pak. Later on, Lepas itu, at first she was scared. waktu itu pertama tuh dia takut. I remember when I threw her in the air and she was Nah, mukanya begitu. She was terrified, Dia takut betul. but I held her. Tapi saya sambut dia. And she said, Nah, begitulah muka dia. Lepas kena sambut, and so I threw her again. saya lambung lagi balik. And the more I threw her in the air, Lagi saya lambung. the more exciting it became. Nah, lagi dia suka. And that is like faith, my friends. Begitulah iman. You see, faith is knowing that when Jesus has holds you, even if things throw you in the air, even there's so many uncertainties, Jesus will hold you again. Begitulah iman, seperti anak kecil yang dilambungkan tapi dia percaya bahwa Bapa dia akan menyambut dia dan tidak akan melepaskan dia. And so my daughter had to endure for a little bit, but the exciting part was falling into the arms of Daddy. Mungkin juga itu anak dia rasa takut sedikit waktu kena lambung, tapi excited juga apabila dia kena sambut. And these days, whenever I come from work or from class, she will run to me and say, Daddy, throw me in the air. And then she asks again and again and again. I say, oh, I'm so tired. Selepas itu asal dia balik dari kerja, itulah dia mau kena lambung dan kena sambut. Lambungnya sambut sampailah saya pun penat. She knows Daddy will not let her fall down. Dia tahu bahwa dia tidak akan kasih lepas dia atau kasih jatuh dia. Friends, do you have faith in Jesus? Adakah kita punya iman kepada Yesus? Do you trust Jesus will keep holding on to you no matter what's going on around the world, around Malaysia, around Sabah? Kamu adakah kepercayaan bahwa Tuhan akan terus memegang kamu apapun yang berlaku di Malaysia ataupun di Sabah? Hebrews 11 verse 6. The Bible says, but without faith, it is impossible to please God. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Without faith, we cannot please God without faith. Kita tidak dapat menggembirakan Yesus tanpa iman kita. And that's why Jesus requires this tiny little faith so that we can please Him. He said, faith as small as a mustard seed can move mountains. Itulah Tuhan mahu agar kita punya walaupun hanya iman sekecil biji sesawi. Jesus said, when you look in the clouds and it's dark, you say it will rain again. Apabila kita melihat awan dan gelap, kita katakan oh hujan. Evidence of faith around us every day. Setiap bukti iman itu ada
di sekeliling kita. If Pastor Timothy will sit down on this chair, I have faith it will hold my weight. Apabila saya duduk di sini, saya pasti bahwa kursi ini dapat angkat saya. How can we not have faith on the maker of the universe? Sedangkan kursi pun kamu percaya, kursi yang kamu duduk pun kamu percaya boleh mengangkat kamu. Kenapa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini tidak kamu letakkan iman ataupun kepercayaan? One person who pleased God in the Bible, in fact, he had faith that God was so pleased with him, he took him to heaven. Ada seorang lelaki di dalam Alkitab, yaitu Henok. Dia sangat menggembirakan Yesus, ataupun dia sangat menggembirakan Yesus dengan iman yang dia ada, sehingga Tuhan terus saja membawa dia ke surga. I will read 2 verses and she will read in Malay. The first one, Genesis 5:22 to 24. Enoch walked with God daily and was found of God to be faithful, and God took him up. The second one, Hebrews 11:5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusela, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Karena iman Henok dianggap supaya tidak mengalami kematian. Dia tidak lagi kelihatan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum dia diangkat, dia diakui sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. I remember one of the students asked me, Pastor Timothy, does God want us to live like Enoch in the mountains? Ada seorang pelajar bertanya kepada saya, Pastor, Tuhan mau kita hidup seperti Henok di atas bukit? And how then will we evangelize the cities? Kalau kita pergi ke bukitan ataupun di pedalaman, macam mana kita mau membantu orang yang di bandar? But if you read Patriarchs and Prophets, Ellen White says, though Enoch was living in the mountains and he was walking with God, he went down to the cities to tell them about Jesus. Di dalam tulisan Ellen White, walaupun mereka tinggal di dalam hutan, di pergunungan, tetapi mereka turun dan pergi memberitakan kekor itu kepada orang-orang yang di bandar. So my question to you this morning, are you walking with God? Saya mau bertanya kepada kamu, adakah kamu berjalan dengan Yesus? Do you know that song? Kamu tahu lagu itu? Walking with Jesus, walking every day, all along the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Do your neighbors, the Muslims or those other religions, do they see you walking with Jesus? Adakah jiran kita yang Muslim itu atau siapa-siapa jiran kita, adakah mereka mengenali kita sebagai seorang yang berjalan dengan Yesus? Did you know, according to one author who said, some people may never read the Bible, but you may be the only Bible some people will ever read and give their life to Jesus. Pasti ramai orang yang tidak mempunyai peluang untuk mempelajari Alkitab. Tetapi ingat ini, jadilah Alkitab yang bergerak. Jadilah seorang insan ataupun manusia yang menyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Do people see Jesus in you? Adakah manusia melihat Tuhan di dalam kamu? You know, sometimes Adventists, when we want to show we are holy, we will walk to the church, we are sad. Abisado. Nah, begitu kan dia, kalau yang holy-holy dia bilang, kalau yang Kristen kadang-kadang There is no joy. tidak pula ada kegembiraan yang terlampau bersedih. Jesus is calling us to live a life of joyful life. Tuhan mau kita agar hidup kita gembira. Happy Sabbath. Nah, begitu, happy Sabbath. Nah, macam itu. Let people see that you have Jesus in your hearts. Pastikan Tuhan melihat ada gembira, ada damai, ada Tuhan di dalam hati kita. Whenever people saw Enoch, they knew he was a believer.
Kamu tahu satu perkara, setiap kali manusia ataupun orang pada zaman itu melihat Enok, mereka terus melihat Tuhan Yesus. That's why when he was taken to heaven, the people searched for him. They could not find his body. They knew God has taken him. Apabila Enok diangkat ke surga, orang-orang pada masa itu mencari dia, tetapi mereka pasti bahwa Tuhan sudah mengangkat dia. And so, my friends, patriots and prophets says, the secret to success is the union of the divine power with human efforts. Tulisan Ellen White ada menyatakan dalam Kisah Para Nabi ini, ya. Rahasia kejayaan adalah penyatuan kuasa ilahi dengan usaha manusia. Mereka yang mencapai hasil yang terbesar adalah mereka yang paling bersandar kepada lengan yang maha kuasa. Ya, sejarah para nabi. That was the secret for Enoch. Itulah rahasia Enok. That can be your secret. Mungkin juga itu menjadi rahasia kamu. You know, I come from a poor family. Kamu tahu saya datang dari keluarga yang sangat miskin. And when I was a young boy, I used to look at the airplane and see the airplanes in the sky, passing in the skies of Kenya. Waktu kecil, saya selalu tinggal di atas dan saya nampak ada kapal terbang limpas-limpas. And I would say, Lord, one day I want to ride the airplanes. Tuhan, satu hari nanti, bagilah saya pulang naik kapal. I did not realize if only that God was preparing me one day, that when I connect with my small effort, with His effort, He will open doors for me to ride the airplanes. Amen? Kamu tahu satu perkara yang luar biasa. Apabila saya membukakan hati saya, apabila saya membukakan sedikit saja hati saya kepada Tuhan, punya besar jalan yang dia bukakan kepada saya. Mungkin secara pribadi kita lihat dia sudah pergi ke Vietnam, Laos, Thailand, Yes, US, Thailand, Laos, Singapore, Indonesia, America, Germany. God has opened the door for this poor missionary to preach the gospel in many parts of the world. Luar biasa Tuhan membukakan pintu ataupun tingkap-tingkap langit berkat kepada dia walaupun dia seorang yang sangat miskin. And these days when I ride the airplane too much, I start complaining. Sekarang saya mula komplain, merungut sudah. I just want to stay with my family. Dia bilang terlampau banyak sudah naik kapal, saya mau tinggal dengan keluarga sudah. Friends, when we are connected with God, He will do amazing things through your life. Amen? Kamu tahu apabila kamu mau membukakan hati kamu kepada Tuhan, kamu tidak dapat menjangkakan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Another person, God accomplished His work by faith. The Bible says, Hebrews 11 verse 7, by faith Noah prepared an ark. Satu lagi kisah iman di dalam Alkitab, yaitu cerita tentang Noah dan bakteranya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 saya bacakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 7. Long, right? Yes. Amen. But to summarize is this: in order to have faith, we must obey. Tetapi satu saja di sini, sekiranya kita mau ada iman, kita harus ada penurutan. So 3 stories left. Tinggal 3 lagi cerita. The first one. Cerita pertama, Who was the first one? apa cerita tadi pertama tuh? My daughter. Yes, the daughter. The second one. Enoch. If we want to have faith, we have to walk with Jesus. Sekiranya kita mau ada iman, kita harus berjalan dengan Tuhan. The third one. Ketiga, Noah. Noah ataupun cerita Nuh. If we want to have faith, we have to obey. Sekiranya kita mau ada iman, harus ada penurutan. The Bible says, actually Ellen White summarizes this about Noah, And I will not focus on everything. She says,
Many people think the ark said no. It was not the ark. All that man could do was done to render the ark's work perfect. Yet the ark could not of itself have withstood the storm which was to come upon the earth. God alone could preserve his servants upon the tempestuous waters. She is saying, it is God even in the ark who sustained Noah from the floods. Segala daya upaya manusia telah dilakukan untuk menjadi pekerjaan itu sempurna, yaitu pekerjaan pembinaan bahtera. Namun, bahtera itu sendiri tidak akan mampu menahan ribut yang akan melanda bumi. Hanya Tuhan yang akan memelihara hamba-hambanya di atas air yang bergelora. Amen. Yes, being Adventist is good, but being Adventist will not save you. Ya, menjadi seorang Adventis itu baik, sangat baik, tetapi itu tidak menjamin kita akan selamat. I believe that this church is the ark in the last days with the remnant truth. Saya percaya inilah gereja akhir itu. But we are only saved by grace through faith in Jesus Christ. Tetapi yang menyelamatkan kita bukanlah gereja ini, melainkan iman kita kepada Yesus. And it is only God who sustained Noah in the ark. Seperti juga Noah yang telah diselamatkan dalam bahtera itu. And it is only God who will sustain you and your family in the storms of this life. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dan keluarga kita. Next story. Do you know it? Anyone? Kamu tahu cerita ini? Yes, kids. Jacob, Cerita Yakub, the man who wrestled with God. seorang lelaki yang bergelut dengan Tuhan. Let's read it in Genesis 32, verse 22 to 31. I'll read it in English and you read it in Malay. It says, so Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of his hip, and saw that his hip was wrenched. And so he still kept wrestling. And I'll read the second part and you can read the two. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Iman Yakub yang teguh. Jadi Yakub tinggal sendirian di situ. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan bergelut dengannya sampai subuh. Apabila lelaki itu sedar yang dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia menyentuh sendi paha Yakub sampai sendi itu terkehel semasa mereka sedang bergelut. Lelaki itu berkata, lepaskan aku, sebab hari sudah pun subuh. Tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan kau selagi kau tidak memberkati aku. Lelaki itu bertanya, siapa nama kau? Yakub. Jawabnya, kemudian lelaki itu berkata, nama kau bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena kamu telah bergelut dengan Tuhan dan dengan manusia, dan kamu telah menang. Dalam Kejadian 32, 22 hingga 31. We know the story of Jacob. Kita tahu cerita ini. His name meant deceiver. Deceiver. Yes, Jacob, deceiver, the one who deceives others, Ah, supplanter. Dia seorang penipu. But God changes his name. Tetapi Tuhan mengubah namanya. But before he changes his name, Tetapi sebelum dia mengubah namanya, he wrestles. dia bergelut. He wrestles with God. Dia bergelut dengan Tuhan. Friends, if you forget everything I've said this morning, I want you to remember this. Never give up. Inilah satu perkara saya yang mau tanamkan dalam pikiran kamu semua. Jangan berputus asa. I want you to turn to the neighbor seated next to you, tell them, never give up. Bercakap dengan orang di sebelah kamu, kasih tahu dia never give up, ataupun jangan putus asa. Never give up! Jangan
tidak berputus asa. You see, his name reminded him of his past. Kamu tahu namanya itu saja menyatakan tentang sikapnya pada masa lalu. It reminded him how he stole the birthright from his brother Esau. Kamu tahu cerita dia bagaimana dia mengambil blessing ataupun The blessing. hak kesulungan daripada abangnya. It reminded him how he lied to his father Isaac. Kamu juga ingat bagaimana dia membohong kepada bapaknya. It reminded him of his faults and weaknesses. Semua kesalahan dan juga kekurangan dia dan ya keburukan dia. You see, sometimes, friends, our life may remind us of all the mistakes we have made in the past. Ingatlah, selalu dalam kehidupan kita diperingatkan tentang silap, salah, kekurangan kita. But when we come to Jesus, He does not see us with our mistakes. Tetapi percayalah, apabila kita datang kepada Yesus, Dia tidak melihat kita dengan kekurangan kita. When you come to Jesus and you wrestle with Him, He will leave you with a blessing. Apabila kita datang kepada Yesus dan bergelut dengannya, Dia akan memberikan berkat luar biasa kepada kita. But imagine if Jacob would have stopped wrestling. Tapi bagaimana sekiranya pada masa itu Yakub berhenti, dia berputus asa, When the angel said, "Let me go," dan dia apabila pada masa itu dia cakap, for it Yes, is yes, daybreak. It is daybreak. Let go of me. Let go of me. karena sudah siang dari malam. If Jacob had let go, he would not have received his blessing. Sekiranya dia berputus asa pada masa itu, dia tidak akan menerima berkat yang luar biasa. There are many young people here today. They will pray for something and only pray one day and say, "Okay, Jesus did not answer my prayer." Banyak di antara kita, terutamanya anak-anak muda, berdoa hanya satu kali saja dan terus berputus asa karena doa kita tidak dijawab. Oh Lord, Tuhan, I am single. saya datang kepadamu. I want a beautiful girlfriend to Saya- get married to. Saya mau yang cantik saja, yang handsome. The next day, oh, there's no girls in the church. God did not answer my prayer. Tapi besok saja tidak pula yang cantik, tidak yang handsome, tidak akan jawab doa Oh saya. Lord, Tuhan, my neighbor has a brand new Toyota, saya punya jiran ada Hilux baru, but my car is very old. kereta saya buruk sudah. Please bless me with a new car. Berkati saya dengan kereta yang baru. After a few weeks and months, no money, no car. Okay, God did not answer my prayer. Tapi selepas beberapa lama masih dengan kereta buruk, kasih lupa lah, tak payah lagi doa. Do we give up praying so easily? Adakah kita senang sekali berputus asa? Do we wrestle with God in prayer? Tetapi adakah kita bergelut maksudnya di sini kita berusaha dengan sungguh-sungguh. The Bible says, pray without ceasing. Pray without stopping. That's what Apostle Paul says. Berdoalah tanpa putus asa. We need to pray continually. Harus berdoa dengan terus. Then God will hear. Pasti Tuhan akan mendengar. It doesn't mean God is deaf. Tidak, bukan maksudnya Tuhan itu tidak mendengar ataupun peka. But God wants us to practice our faith. Tetapi Tuhan mau kita untuk memperkuatkan iman kita. Amen. Amin. Alright, let's go to the last story and then, okay, there's this story and this is connected to this story. So this is two stories in one. This man, he's from India. His name is Pradyumna Kumar. Cerita ini mengenai seorang lelaki India yang bernama Pradyumna Kumar. In 1977, 1977, there was a missionary who came to India from Sweden. ada seorang missionary datang ke India daripada Sweden. And she was spreading the gospel and he became a Christian because of her. Dan pada masa itu dia mengabarkan tentang pelajaran-pelajaran Yesus dan lelaki ini menjadi seorang Kristen karena perempuan itu. But when she was there, they fell in love. Pada masa itu mereka jatuh cinta. But after her missionary term finished, she had to go back to Sweden. Tapi oleh karena missionary ini orang Sweden,
sampai masanya dia perlu kembali ke Sweden. And so this man, after a few weeks, a few months, he could not bear life without his love. Tapi oleh karena dia begitu mencintai missionary ini, dia tidak boleh membendung lagi rasa cinta dia itu kepada perempuan itu. He had a bicycle. Dia ada basikal. And he said, I am going to the country of my girlfriend because I want to marry her. Dengan basikal ini dia bilang dari India dia akan pergi di sana tempat perempuan itu di Sweden. Dengan basikal ini dia bilang. Can you imagine? Boleh bayangkan jauh. How many of you can ride the bicycle from here to Kota Kinabalu? Siapa boleh naik basikal dari sini pergi ke Kesaja? No, no one. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur cannot. You have to. No one. Yeah. He left India, Dia pula dari India. and for many days, many weeks, and even over a month, Dari hari ke minggu ke bulan. 6,400 kilometers. 6.400 kilometer. He was riding the bicycle and he would go on the ferry and go on the other continent until he reached Sweden. Dia naik ferry, kasih naik basikal di ferry lah, dia kasih naik lagi gunung lah, itu basikal dia. He had a map and he just followed the map. Inilah laluan dia. Lihat dari India, dia limpasi di beberapa negara dan terus ke Stockholm. Through Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, all the way Nah, to semua yang- Stockholm, Semua Sweden. yang mantan itu sampailah di Stockholm. Can you imagine Boleh kamu bayangkan, such love? sangat luar biasa When kasih. she saw him, it's a true story. When the missionary saw him at the door, because when he reached there, she had told him, I am from this city, this hometown, my church is this church. He went, he asked, this church, he asked, they finally pointed him to the house of this lady. When she opened the door, she was shocked. Oleh karena missionary itu pada mulanya dia sudah kasih tahu saya di negara ini, daerah ini, kampung ini. Jadi lelaki ini dia cuma tanya orang sampailah di tempat ini, sampailah dia sampai ke daerah perempuan ini. Jadi luar biasa. Kamu dapat bayangkan berapa perempuan itu terkejut apabila dia membuka pintu itu. Such love. Cinta luar biasa. After a few years, they got married. These are their children. Nah, inilah kisah luar biasa. He lived there in Sweden with his newly married wife. And this is them today. This is a picture that was taken not too long ago. They are now old, but they still love each other. Walaupun sudah tua, tetapi cinta masih luar biasa. Amen? Friends, there is somebody who has traveled even farther than this woman. There is somebody who came through the galaxies, who came all the way from heaven because he loves you and he loves me. Dalam kisah kita sebagai manusia pun ada seorang yang mencintai kita dalam pergi begitu jauh, malah lebih besar, lebih di luar lagi daripada bumi ini, dari angkasa lepas ataupun kita tidak tahu dari mana. Yang pastinya bukan dari bumi ini, datang jauh hanya untuk menyelamatkan kita, kamu dan saya. He loves you. And he came to save you and me. Dia datang dan mau menyelamatkan kamu dan saya. But some of you, as I finish with this last story, some of you say, like this woman, but Jesus, I'm broken. I don't deserve your love. This woman felt broken. This woman was sick. The Bible says, actually, this is the story of the woman who had an issue with the blood for 12 years. Penderitaan yang mungkin tidak merasakan, Tuhan tidak mau saya lagi. Saya ini kotor, saya ini jijik, saya ini berdosa sekali. Sama seperti wanita ini rasakan. Penderitaan ataupun broken ataupun sesuatu yang telah memecah-mecahkan dia. Selama 12 tahun wanita ini menderita pendarahan kronik. Menurut hukum Taurat, keadaannya menjadikan dianggap najis secara agama. Ini bermakna dia terasing secara sosial, tidak boleh ke rumah ibadat dan tidak boleh menyentuh sesiapa tanpa membuat mereka najis juga.
Dia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat kepada banyak tabib, tetapi keadaannya bukan membaik, malah semakin buruk. She spent all her money on doctors. Ya, dia menghabiskan semua apa yang dia ada. She could not find the cure she deserved. Tetapi tetap dia bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. And she lived in a culture, Jewish culture, where if you had an issue of blood, you were unclean, you could not go to church. Apa yang memburukkan keadaan lagi pada masa itu adalah satu zaman di mana seorang wanita yang mengalami pendarahan dianggap najis. And so you can imagine, this woman, even probably her family left her because anybody who touched her was also considered unclean. Semua keluarganya juga sudah meninggalkan dia karena dia dianggap najis. She could not go to church. Dia tidak boleh ke gereja. She could not go near people. Dia tidak juga boleh dekat kepada orang. So she was sick. Dia sakit She was alone. dan sendirian. One of the worst things in life is to be alone. Satu perkara yang paling teruk adalah menjadi sendirian. That's why even in the prison, those who are in the prison, the worst criminals are put in solitary confinement. That means they are put alone without even interacting with the other criminals. Itulah sebabnya di penjara untuk membuatkan sesuatu itu lagi teruk untuk bantuan itu dia akan diasingkan. Jadi dia tidak akan berada dekat pun dengan sesiapa. It is a terrible thing to suffer alone. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. But she heard about Jesus. Tetapi dia mendengar tentang Yesus. The Bible says this woman who had a flow of blood for 12 years. When she heard about Jesus, she wanted to meet him. Dalam Alkitab menyatakan perempuan ini mendengar tentang cerita Yesus. Mark 5:27. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garments. Dan apabila dia mendengar itu, dia datang kepada Yesus dan menyentuh jubahnya. She said, if I could just touch the hem of his garment. Kalaulah saya boleh menyentuh ujung saja jubahnya. The Bible says, verse 29, immediately when she touched Jesus, the fountain of her blood was dried up. Apabila di dalam Alkitab menyatakan apabila dia seketika itu juga berhentilah pendarahannya apabila dia berjaya menyentuh ujung baju Yesus. And she was healed. Dan dia disembuhkan. I'm almost finishing now. Saya hampir siap sudah nih. But I want to ask you, Tetapi saya mau tanya kamu, have you touched Jesus? bagaimana kamu menyentuh Yesus? Most of us, we know Jesus, but we have never touched him. Saya percaya semua kita di sini kenal dan tahu Yesus, tetapi kita tidak pernah menyentuh dia. I don't mean the touch like this, the touch that has no faith. Bukan maksudnya macam tadi tuh yang sentuh begitu, yang tanpa iman. It has to be a touch of faith. Ia harus menyentuh ataupun megang dengan iman. You see, many of the disciples followed Jesus every day, but they touched it. That's why they say to Jesus, Jesus, there's so many people who have touched you. When Jesus asked, who touched me? Who touched me? They said, Jesus, we are touching you, we are touching you. But it was a different touch. Janganlah kita menjadi seperti murid-murid Yesus. Selama 3 tahun mereka mengikuti dia, selalu menyentuh dia. Tetapi dan apabila Tuhan menyatakan, ada yang menyentuh saya tadi, apabila perempuan itu menyentuh dia. Tapi apa yang murid-murid katakan kepada dia? Tuhan, semua orang di sini bersesak-sesakan. Kenapa kamu tanya siapa sentuh saya? Hello? Hello? Are you sleepy? Are you hungry? Kamu lapar? Jesus wants us to touch him. Okay. Tuhan mau menyentuh kita. And we can only do this when we believe in him. Itu hanya boleh berlaku sekiranya kita percaya kepada dia. You see, when we touch him like this woman, Apabila kita menyentuh dia sama seperti perempuan tadi, we will receive healing. kita akan mendapatkan kesembuhan.
The miracle was not in the clothes. Tetapi mukjizatnya bukan berada pada kain itu, It was in the faith. tetapi pada iman. It was in believing. Ia pada kepercayaan. You see, when she touched him, Jesus wanted her to also testify. Kamu tahu, apabila perempuan ini menyentuh hujung jubah Yesus, dia mau agar perempuan itu memberikan kesaksian. Because even though she had been healed, Sebab dia tahu dia sudah disembuhkan. the other people did not know about it. Dan ramai orang yang tidak tahu yang dia sudah sembuh. That's why Jesus was asking, who touched me? Sebab itulah Tuhan kata, siapa sentuh saya? So that other people would hear Supaya yang lain juga tahu bahwa dia itu and disembuhkan. they would also believe. Supaya mereka juga boleh percaya. You see, friends, testifying and confessing on our faith in Jesus will unlock the door of true healing, not only for ourselves, but for others. Amen? Dengan memberikan kesaksian dan mengakui iman kita kepada Yesus, kita membuka pintu kepada penyembuhan yang sejati, membolehkan kuasa transformasi firman-Nya membawa pemulihan yang sejati dalam hidup kita, dan yang paling penting kepada orang lain juga. You know, I was like this woman once. Kamu tahu, saya juga pernah seperti perempuan ini. If God blessed me and I got a scholarship, Apabila Tuhan memberkati saya dan mendapatkan beasiswa, and I'm studying in Andrews in America, dan saya belajar di University Andrews di Amerika, I was afraid to share to others. saya sebenarnya sangat takut untuk memberitahu kepada orang lain. They will think I'm proud. Mereka nanti akan cakap saya macam penipu. But when I read this story, Apabila saya membaca cerita ini, I realized Jesus wants us to testify of His blessings in our lives. saya tahu bahwa Tuhan mau kita memberitahu orang lain tentang berkat yang Dia sudah So berikan that kepada others kita. can also believe in Him. Supaya kesaksian itu bukan hidup saja dengan kita, tetapi kepada orang lain juga. Don't hide your blessings. Jangan sembunyikan berkat yang Share Tuhan it to others memberitahu kepada orang lain, saksikan kepada orang lain, so that they may also have faith. supaya mereka juga mempunyai iman. That's why when this woman spoke up and said, Jesus, I have been sick for 12 years. All my money was wasted on doctors. But today you have healed me. All the people heard it and they glorified God. Apabila perempuan ini mengatakan, Tuhan, saya sudah menghabiskan semua apa yang saya ada untuk sembuh, tetapi pada hari ini Tuhan telah menyembuhkan saya, dan Dia memberitahu itu agar semua yang lain juga mendengar. Then Jesus said, daughter, go. Your faith has made you well. Di dalam Alkitab menyatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Friends, faith brings only wellness, but Jesus brings wholeness. Iman akan membawa kepada kita kesejahteraan ataupun kesejahteraan, tetapi Yesuslah yang akan menyempurnakan itu. And so God is inviting us like this woman. When He has healed us, when He has blessed us, let us testify to others that they may Marilah also kita believe. menjadi seperti wanita ini yang telah diberkati dan disembuhkan, dan yang paling penting juga menjadi kesaksian kepada orang lain. Amen. Amin. As I finish, I want to finish with one more final story. This is the story of how God can take our broken lives and mold it and use it for His glory. Sebelum saya akhiri pelajaran ini, saya mau mengungsikan lagi satu cerita tentang brokenness ataupun sesuatu yang pecah, yang hancur. Just like this woman who was broken, who was sick, but when she touched Jesus, He made her whole again. Sama seperti perempuan tadi, dia sangat hancur, dia sangat lemah, tidak mempunyai harapan. Tetapi apabila Tuhan menyembuhkan dia, dia disempurnakan sekali lagi. And so let's finish. We're finishing now. Let's finish. The first one was the story of Cerita pertama tadi, my daughter. the daughter. Faith that is enduring. Ya. Number 2,
Enoch, walking with Jesus. Number 3, Noah. To have faith we must Untuk iman kita harus ada Obey. penurutan. And then, who next? Keempat, Jacob. We have to never give, tidak berputus asa. wrestle with God in prayer. And then this woman come to Jesus and touch in faith. And when he has answered our prayer, what do we need to do? Apabila dia sudah menjawab doa itu, apa yang harus kita lakukan? We need to share, Share ataupun testify. menjadi kesaksian yang hidup bagi Yesus. I'll finish with this story. Saya finish, saya udah bilang. Have you ever heard of Kintsugi? Kamu pernah dengar ini kintsugi? Kintsugi is a Japanese word. Ini Jepun punya macam perkataan. It is an art of taking broken pottery and restoring it to wholeness. Ini berkenaan, dia sebenarnya satu seni. Dia bukan kasih kata-kata ikut suka hati saja. Dia adalah satu seni di mana yang pecah itu dia kasih sambung balik. And so let's watch this video here. Kita lihat video ini. And I will tell you that I will finish with a prayer after the video. I don't know if it will show, maybe it will not show. It will not. Okay. Okay. So I'll just summarize this story. In this story, there was a Japanese shogun. Nah, ini cerita tentang seorang Japanese shogun. Saya pun tidak tahu apa shogun. And this Japanese warrior or shogun, he had this bowl made, given to him, special gift. You know, in Japan they use bowls for soup, for eating. And so this bowl was given to him, but one day it fell down and it cracked. Nah, ini pula tentang seorang perwira, pahlawan Jepun, dan dia diberikan satu bowl ataupun satu mangkuk yang sangat istimewa. Tapi satu hari pecah. He took it to a craftsman. Dan dia bawa itu kepada orang yang boleh memperbaiki dia. And he said, this bowl is precious. It was given to me with somebody who's dear to my heart. Can you restore it? Tolong saya kasih bagus ini, sangat bermakna ini mangkuk kepada saya. Tolong saya kasih bagus. And so this craftsman took that broken pottery and he started making something new with it. He put it together and he made this bowl that became known as kintsugi. Dan betul-betul orang yang dia percayakan ini telah menyambungkan semula mangkuk yang pecah itu, dan beginilah jadi dia, dari pecah kepada sempurna. First he put glue in it. Mula-mula dia letak gam, And then he took some dust of gold and sprinkled and even made the bowl more beautiful than how it first was. dan lepas itu dia gunakan emas dan dia letakkan di antara yang pecah itu, dan rupanya mangkuk itu lagi cantik daripada original dia. And so when the owner of who had given this gift to this warrior came and so he said, is this the same bowl I gave you? What happened? Apabila dia datang, ini ketua mangkuk, kenapa macam lain sudah, sangat cantik, It looks so beautiful. lagi cantik dari yang sebelumnya. That shogun warrior said to him, I did not want to let go of this bowl because you gave it to me. I had to keep it and I decided to restore it. Itulah yang dia buat, dia sempurnakan lagi mangkuk itu dengan cara dia yang tersendiri, menggunakan gam dan juga emas atau resin dalam kata lain. And today in Japan, this is a big business. They take broken bowls because it has precious meaning that they were given on a birthday or on a special occasion. And when it is broken, they make a better bowl. They don't throw it away. It's known as kintsugi. Sekarang ini adalah satu bisnis yang besar di Jepun, karena di sana mereka ada selalu menghadiahkan mangkuk yang seperti ini. Tapi apabila dia pecah, sekiranya pecah, mereka
The Bible says we are all sinners, Romans 3:23. Di dalam Roma menyatakan semua kita adalah pendosa. I don't know how broken you are. Saya tidak tahu sebagaimana ataupun sehancur manakah kamu. Saya tidak tahu. But Jesus is saying to you and me this morning, come to me. Tapi Tuhan menyatakan datanglah kepadaku. And I will take your broken pieces and I will mold you again. Karena saya akan menyatukan kamu dan membentuk kamu sekali lagi seperti mangkuk ini. And so that you can even be more beautiful than before. Bukan sahaja kamu menjadi sempurna, tetapi malah menjadi lagi cantik daripada ciptaan yang sebelumnya. How many of you with me would like to invite Jesus? We commit our lives to Jesus Siapa yang again. mau menjemput Yesus di dalam kehidupan kita pada saat ini? Amen. Amin. Let us pray. Dear Father, Bapa dalam surga, Thank you terima kasih for this message. pada message ini. mold us Bentuklah kami from our broken lives, broken daripada past. kehidupan lampau dan kehidupan kami yang hancur, That we may bring glory to your name. agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Please give us your faith Dengarlah doa ini in these last days. pada akhir ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you. Come again in the afternoon and I will share the story of my testimony, how God changed me and molded me just like the kids sing. So we'll see you again in the afternoon. Kamu datang petang ini dan saya akan kongsikan bagaimana saya menjadi seperti saya sekarang ini. Kita akan dengarkan kesaksian hidup dia. Saya dengar dia dulu ini tidaklah kita kasih percaya, tapi bukanlah jauhlah daripada yang sekarang yang kamu lihat. Ya, jumpa jam 3 nanti. Amen. Amen. Oke, terima kasih atas pelajaran yang begitu baik telah mengangkat hati kita, jiwa kita, melambaikan tangan yang merasa diberkati. Oke, dan kita ramai pada pagi ini. Saya boleh katakan begitu kalau tidak dikatakan, sebab pastor sudah menjanjikan sesuatu, jadi banyak kesaksian yang dia akan sampaikan pada lewat petang nanti. Jadi jangan kita lupa ataupun jangan kita lepaskan peluang, karena ini merupakan satu peluang yang sangat baik, yang sangat istimewa. Dia datang dari jauh untuk mau bersama dengan kita. Dan pada saat ini mari kita sambut pelajaran yang kita sudah hayati atau kita dengar tadi, dan saya serahkan kepada pemimpin dia. Kita akan tutup acara kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu LPMI 165, Percaya yang Menang, Faith is the Victory. Diminta kita semua untuk berdiri.